Champions League game week keempat. So minta maaf ni Kapi tak ada. Dia ada family emergency, kena rushing pergi hospital. So doang je. Jangan komen kata sebab Arsenal ni kalah. Ni bukan isu Arsenal kalah ke apa. Sebab nak kalah, banyak kali dah kalah. Banyak kali dah kalah sampai tak nak kasar dah. So Kapi tak ada, dia pergi hospital. So doang sajalah hari ni. Dan untuk Bias Gunners, aku rasa pun mungkin tak ada episod hari ni. Sebab aku rekod video kat bilik sebelah. Bilik sebelah tu lepas hujan lebat leaking. So bilik tu tengah basah. Hari ni ada construction kat bilik sebelah tu. So aku tak boleh nak rekod kat situ lah. So tak ada lah video episod untuk Bias Gunners. Dan untuk fan Arsenal, tengok siap-siap review Arsenal dengan Inter kat dalam video ni. Ranting dalam ni lah. Ranting kat dalam ni. So panjang sikit daripada sebab Bias Gunners. Kalau aku ranting sampai 25 minit 30 minit tu. So kalau kat sini aku kena potong sikit lah. Okay, tapi kena start dengan Liverpool dulu. So Liverpool really on fire. Liverpool is a real deal. Gila sebab aku cakap aku rasa dalam Champions League ni, kalau hang kalahkan tim bawah-bawah macam Celtic ke masa Young Boys 4-0, hang happy tau. Sebab Europe versus Europe. Tapi yang ni Liverpool kalahkan champions of Bundesliga last season dengan big margins. Aku rasa really crazy lah untuk Liverpool. Itulah aku rasa aku tak rasa actually fans Liverpool expect benda tu kan. Untuk hari tu masa awal-awal, aku rasa awal-awal season tu disebabkan scheduling yang aku rasa boleh dikatakan mudah tu. So Liverpool cruising easily, kalah dengan Nottingham Forest, tapi yang lain tu semua menang. Tapi bila berhadapan, kau rasa start dengan Leipzig, Chelsea, berhadapan dengan Arsenal, kemudiannya tanpa sekarang ni tak ada lagi calitan L tu dekat rekod Liverpool tu, yang menunjukkan Liverpool, aku rasa dia punya apa yang Arne Slot cuba implement tu makin lama makin lekat lah dengan player Liverpool. Aku rasa fitting juga di mana semalam perlawanan lawan Leverkusen ni obviously lah dikaitkan dengan kepulangan pemain Liverpool sendiri, fan favourite Xabi Alonso. Jadi aku rasa Arne Slot pun sendiri pun dia pun ada target dah untuk spoilkan that party, dan dia berjaya actually buat benda tu lah. And aku tengok bila tengok kepada gol Liverpool lah, second half FC sekarang ni, nampak yang Liverpool bila first half tu nampak slow sikit, tapi bila second half depa step up to another gear. Dan aku rasa satu lagi puncanya ialah Anfield factor lah, yang Xabi Alonso sendiri diakui. Dia kata masa dekat pre-match dia dengan Xhaka pun bisa kena dah 2 season lepas, masa yang Arsenal Anfield Storm tu masa 2-0 tight sama 2-2 tu, Xhaka dah bisa kena dah. Kawal control your emotion. Sebabnya Anfield ni kalau contohnya dia dah Storm tu dah datang dah, sekali satu gol datang, kemudiannya 3-4 gol datang untuk within succession minute dan benda tu memang betul-betul jadi. Aku rasa perubahan second half yang berlaku ialah first half nampak macam Liverpool di bawah Arne Slot ni, kita nampak Liverpool lebih banyak dia cuba baca opponent. Dia tak macam Klopp macam aku rasa daripada awal starting whistle berbunyi tu dia terus firing all out. Tapi Slot ni dia nampak slow burner, dia tengok macam mana perjalanan 20 minit 30 minit, dan kemudiannya aku rasa dia bersambung dan masuk second half tu aku rasa dia naikkan tempo. Dan aku rasa apa yang something yang cantik Arne Slot buat ialah bila mana dia letakkan Luis Diaz sebagai nombor 9 kan. Sebab Luis Diaz sebagai nombor 9 tu dia explain juga dekat post match, dia kata Liverpool letakkan Diaz sebagai nombor 9 disebabkan Jordan Teta dan juga Tapsoba, kedua-dua centre back ni centre back yang bagus, tapi dia pun ni ada masalah untuk covering behind white space. Kemudian hang nampak lah kedua-dua badan dia pun ni besar kan. Tah tu kalau contohnya hang dah boleh buat U-turn, hang boleh expect ke dia untuk U-turn, heavy leg tractor kata kan. So nampak berat dia tu pun hang nampak struggle untuk dia buat turn, dan benda tu yang terjadi. First goal kalau nampak tu running in behind berlaku dekat Luis Diaz banyak kali dia step up daripada midfield, daripada drift daripada kiri, kemudiannya baru masuk ke kotak, dan simply daripada situ Liverpool boleh dapatkan gol lah, 1, 2, 3, 4 gol. Dan kesemua gol tu aku rasa datang dengan dalam keadaan yang cepat, dan Leverkusen tak sempat untuk react pun. Dan untuk Leverkusen, dia pun not doing that great in dalam Liga season ni. Kalau tengok kepada rekod depa Bundesliga, depa sekarang 4-1. Depa dah kalah 1 tapi draw 4 kali, dan aku rasa depa punya inability untuk season ni inability untuk defend kan. Tapi tak kata kat depa lah, bila hang dah capai height setinggi season lepas tu,
motivation player tu untuk maintain kan. Kalau macam Real Madrid tak apa, tapi kalau hang club macam Leverkusen dah menang sekali, menang pula dengan bergaya invisible, hang expect untuk depa came out sekali lagi firing tu tak aku rasa macam slow sikit season ni. Ya, sebab aku rasa trademark depa yang depa ada season lepas depa always come back. Always come back. Apa yang jadi pun depa always come back Tak kisah player tu, contoh macam Patrick Schick masuk last minute akan score, Boniface tiba-tiba siapa back kiri Spanish Grimaldo boleh score goal screamer, tak campur pula dengan Florian Wirtz semua. Depa always inspire a comeback. Tapi bila nampak season ni tahu macam second season syndrome, good for company lah. Mungkin first chance dia pegang Bayern Munich, mungkin dia terus menang. Dan aku rasa maybe this is last season good untuk Alonso gaya macam tu gaya macam tu dah. Aku tahu bila dah tahu dah bila Liverpool panggil dah kita tak boleh deny dan tak boleh tipu yang dia memang first option Liverpool lah, first option untuk menggantikan Klopp. Tapi bila simply dia dah reject call tu, aku dah tahu dah memang dia tunggu Real Madrid Memang tunggu Real Madrid confirm tunggu Real Madrid nampak pula keadaan Real Madrid macam mana sekarang, macam dia pun not doing very well. Dan Ancelotti, aku rasa ada fan komen dia kata abang komen sikit pasal situasi Ancelotti dan sebagainya, adakah dia akan kena pecat. Aku tak rasa Ancelotti akan kena pecat sebab Ancelotti sebelum ni dah pernah tinggalkan Real Madrid, lepas dia panggil balik dan dia menang Champions League, menang Liga, dan aku rasa dia akan live through the front door lah. Habis kuat mungkin dia retire, kita tak tahu. Tapi dah nampak dah pengganti Real Madrid ni siapa dia, confirm dah. Aku rasa memang Alonso lah. And dia macam between the lines, Alonso memang tak admit benda ni, tapi between the lines hampa nampak dia tunggu Real Madrid actually. Yalah, kalau hang boleh baca apa lagi dia nak achieve, kalau contohnya dia pi Bayern Munich kan, sebab invisible dia dah achieve benda yang 100 berapa belah tahun Liga Bundesliga tu tubuh tak pernah langsung satu tim pun buat, tapi dia dengan first full season dia dah berjaya buat. So macam tak ada benda dah dia dah achieve dengan Leverkusen dekat Bundesliga. So Real Madrid lah aku rasa the only option dia. Ya, kalau dia tinggalkan Leverkusen, dan aku pun expect big players dia akan belah lah. Florian Wirtz nampak Real Madrid dah pancing dah. Dah pancing dah pancing dah. And then Frimpong Frimpong memang aku rasa akan pindah. So untuk Liverpool, so far happy lah. Happy. Sebab orang selalu cakap after international break kan big test untuk Liverpool. So far aku rasa Liverpool like so smooth lah. Depa harungi semua tu. Sebab aku rasa from beginning of the season memang orang cakap fixture senang pun semua, good for them. So depa take that easy period tu untuk assimilate dalam Premier League, assimilate under Arne Slot. So bila main comes macam big wave lah, contoh macam lawan Arsenal, lepas tu lawan Chelsea, lepas tu even Brighton 2 kali, lepas tu lawan Leverkusen, nampak so far no problem. Nampak Liverpool even improving even better Dan tengok performance Real Madrid pun sekarang, and after this Liverpool akan Real Madrid kan. Aku rasa Real Madrid pun maybe not confident lah nak lawan Liverpool. Aku cakap macam ni kalau Liverpool tak boleh menang lawan Real Madrid kali ni, tak menang dah lepas ni. Sebab Liverpool kita tahu bugi tim Real Madrid ni. Sejak kalahkan Real Madrid 4-0 masa 2009 tu, rekod dia semua tu win dah untuk Real Madrid, sampailah final Champions League 2 kali. So Liverpool sekali, aku rasa ini peluang terbaik lah kalau tengok kepada situasi Real Madrid tu. Kalau contoh tak menang aku tak tahu macam mana. Next game week Next game week okay, after international break. Alright, so next game Arsenal versus Inter. Aku tak tahu betapa difficultnya bila hang duk buat video ni. Arsenal not doing very well. Aku lupa zaman dulu masa kita start buat YouTube, Arsenal barai tu. Arsenal barai, tapi hang macam dah terima Arsenal nombor 8 bla 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 semua. Tapi for the past 2 season hang macam masa buat video juga dia ni rasa macam smooth sailing lah, sebab Arsenal nombor 2 always every week always menang. Sekarang ni aku berapa kali tak menang 4 game Bournemouth, lepas tu against Liverpool draw, lepas tu kalah lagi dengan ni Inter. So memang not very good week untuk Arsenal, not very good month lah after international break untuk Arsenal. Tapi untuk lawan Inter aku rasa Arsenal result very bad sebab form very bad, tapi performance not very bad lah actually. Performance not very bad sebab bila aku nampak game against Inter tu, aku tak ada complain langsung for defensive side, sebab aku rasa for most of the game Inter
payah nak main ke kawasan penalty box Arsenal even, tapi bola bukan berkaitan dengan pandai defending je. Hang kena pandai score. Hang kena pandai score. Sebab bila hang nampak statistik Arsenal, hujung game pun Arsenal ada possession sampai 63%. Tapi what's the point untuk ada possession kalau hang tak create big XG punya chances dan hang tak finish your chances. So sini ni lah yang akan berlaku dalam big game in European nights. Bila dua big team lawan, game akan jadi a little bit cagey lah dalam first half. Sebab masing-masing tak mau lose point tau. Masing-masing tak mau kalah. So aku nampak dalam first half tu macam cagey occasion. Dua-dua cagey tu maksudnya macam dua-dua berhati-hati lah. Tak mau overcommit. Sebab overcommit nanti hang prone to mistake. Bila satu goal lah, game akan open dan memang game state bertukar. Game state bertukar. So aku nampak kedua-dua team very cagey, berhati-hati play. Sampailah aku rasa tie ni a little bit unlucky untuk Arsenal bila dia dapat Inter dapat penalty pada ujung first half lah. Aku no complain about that penalty. Kena tangan is kena tangan lah. Nak buat macam mana. Dan macam dia pun buka tangan dia, kena tangan is penalty, fine. Dia score. Tapi little bit complain adalah Arsenal pun patut dapat penalty juga lah, kalau kata consider that as penalty. Sebab yang semua tumbuk kepala Merino lah. Merino, dan aku rasa yang tu should be given a penalty. Tapi bila Inter score immediately before going to half time, 1-0 immediately before going to half time, 1 minute, literally 1 minute before to half time, aku tahu lah apa yang Inter akan buat. Sebab Inter, tengok balik rekod dia dekat dalam Champions League season ni, tak bolos lagi. First game lawan dengan Man City lah. Man City 0-0 tau dengan Inter. Man City yang ada Haaland apa semua tu gagal untuk skor lawan Inter. And then game kedua Inter lawan menang 5-0. Game ketiga dalam Champions League Inter menang 1-0. Dan kali ni menang 1-0 against Arsenal. So hang nampak kat sini reputasi dia sebagai giant dalam Premier League, dalam Champions League. Dan macam ni lah big team manage game dalam European Nights, tak concede dan sebagainya. Sebab ni lah mereka layak sampai ke Champions League final 2 season lepas yang mereka lawan Man City tu. So after mereka manage game, aku nampak memang very hard for Arsenal. So apa yang aku demand from Arsenal during aku tengok that game, tolonglah jangan jadi macam Newcastle, di mana Arsenal passing around the penalty box, tak put ball into penalty box. So aku no complain from defensive side, aku hanya ada complain for attacking side. Aku quite happy for Arsenal punya build up dari bawah, Arsenal punya zone, Arsenal punya third, lepas tu middle third. Masalah aku ada ke final third. Masalah dalam final third against Newcastle adalah Arsenal tak put ball into the box. So aku rasa Arteta pernah nampak benda tu. Dia cakap player kali ni player put ball into the box. Over crosses pula. Aku rasa total 43 crosses or something. Tapi hang boleh cross macam mana pun lah. Kalau hang tak ada clinical striker in the penalty box, in the end dia hanya jadi crosses, insya-Allah je lah. Kan hang aja cross untuk apa? So memang betul bukan sangka cross dan berharap bola lambung ataupun bola jatuh dekat player hang lah. Dia basically ataupun hang harap macam awkward bounce in penalty box. Lepas tu macam yang semua instead of catching ditumbuk, lepas tu macam belaga dengan player something blah 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 blah. Hang expected awkward bounce and then not Arsenal like capitalize from that. Macam Arsenal big team kan, Arsenal big team, patutnya hang fair macam mana Man City main, macam hang mana fair macam mana Liverpool main. Hang tak boleh nak rely on set piece only. Hang tak boleh nak rely on like provide cross into the penalty box and tunggu awkward moment or something like that. Sebab yalah Arsenal orang kata macam raja set piece bla bla bla, tapi sampai mana hang nak rely on set pieces? Dia hanya jadi additional peluru je. Kalau kata hang perlu apa semua, dia benda tu marginal gain lah. Maksudnya hang yalah hang punya goal scoring hang tak ada masalah, tapi dalam masa sama hang top up dengan set piece lah. So in total semua crosses tu tak met by any striker. Dan sampai kat point ni aku kena cakap yang aku rasa Havertz not good enough untuk jadi striker Arsenal. Banyak kali akan cakap benda ni. Dan aku cakap benda ni 2-3 season dah, sejak Arsenal sign Gabriel Jesus lagi. Dan aku tahu rekod Jesus kat Man City macam mana. Dia even struggle to score 20 goals in Premier League. So Havertz lagi dia bukannya proven clinical striker. Aku mention benda ni berulang kali. Kalau kata Arsenal in a good moment, kalau Arsenal berjaya menang game, nobody gonna talk about striker problem. So bila Arsenal ada masalah untuk score goal, orang akan mention balik Havertz, orang akan mention balik Gabriel Jesus. So kat sini aku mungkin salah tim, salah Edu, salah Arteta into planning dan sebagainya. Kenapa tak sign striker dalam summer lepas? Tapi aku kalau nak bebel banyak pasal striker pun payah, sebab sekarang ni bukan transfer window open pun. So January pun Arsenal takkan sign mana-mana striker, sebab big name striker Arsenal don't move in January lah. Jarang. Memang takkan move in January unless Vlahovic bergaduh dengan siapa kelab dia sebelum ni? Apa kelab dia sebelum ni? Genoa. Vlahovic.
Fiorentina. Yes, unless dia macam fall off against Fiorentina takut pernah dia jatuh. And then Gyökeres stop lah asking for Gyökeres to move to Arsenal in January sebab dia takkan move. Sebab sekarang ni stock dia at all time high. Kenapa dia nak main Arsenal? And mungkin Barcelona tengah tunggu dia, Bayern Munich or something, kita tak tahulah. Tapi this kind of players tak pindah in January lah. Even though dia ada release clause something, dia memang tak pindah in January. So aku dah mention nama Gyökeres, aku mention nama striker, dan clear cut yang Arsenal memang perlukan striker. And problem Arsenal sekarang adalah in term of goal scoring lah. Memang in term of goal scoring. Dan hang boleh ada best defensive record macam mana pun, kalau tak bolos macam mana pun, hang tak boleh score, in the end game hang akan mostly end up 0-0, ataupun hang akan end up in thin margin, kalau 1-0, kalau 2-1. So kat mana pun hang kena sort of score. And aku rasa this is problem for Arsenal lah. Dan habis game tu, apa yang Arteta kata, kalau Arsenal continue to play like this, Arsenal going to win dekat Stamford Bridge weekend ni. So aku not sure about the win. Dia kata dia cakap macam tu. Kalau kata Arsenal play like this, okay. Quality. So aku tak tahu lah about the win. Tapi aku tahu Arsenal play very well against Inter, cuma tak ada finishing. And aku look forward to play Chelsea this weekend sebab aku tahu Chelsea is attacking team, very very good attacking team. Dan aku nak tengok offensive football lah, offensive football team lawan dengan offensive football team. Aku tak macam tengok lawan Newcastle defensive macam mana, Inter defensive macam mana. So at least bila ada offensive football ni, bagilah Arsenal punya chance untuk turn around the season lah. Aku dah bosan lah tengok like for the first few game Arsenal like defensive something like that kan. So tu Arsenal lah. Aku ni nak baca sikit cross Arsenal malam tadi. Hanya 10 daripada 46 cross yang berjaya. 10 je. So hang tengok teruk lah. Tapi at the same time kena bagi kredit dekat Inter lah, how they manage the game considering Bastoni reserve. Aku tengok apa, Marcus Thuram semua tak main kan. Marcus Thuram, Jan Bisek yang main left center back ganti apa. So very good Inter team aku rasa. So not only Arsenal wakil England kalah kat dalam Champions League, ada dua lagi wakil kalah, iaitu Aston Villa kalahan Club Brugge, dan juga Man City kekalahan mengejut against Sporting Lisbon. Ni adalah battle between Pep Guardiola dengan future Manchester United manager lah, Ruben Amorim. So before the game pun press kalut tanya Ruben Amorim lah, Sir Alex Ferguson lah bla bla. And Ruben Amorim pun aku rasa dia keluar statement lah macam dia cakap something, ni before the game, dia tak tahu lagi. Dia kata kalau aku berjaya menang lawan City, orang akan cakap aku the next Alex Ferguson or something. So kalau aku kalah, macam mana dia cakap something tu lah. So macam Alex Ferguson something lah, dia mention macam tu. Tapi in the end dia kalahkan Man City, aku quite terkejut juga lah. Tapi tengok yang press conference before tu, before ke post? Before lah, yang English journalist tanya tu, aku rasa macam what a piece of shit kan. Dia punya entitlement dia tu untuk apa yang Ruben Amorim nak reply cakap English tu, aku rasa tak respect lah. Tambahan pula semalam lawan dekat Lisbon, so macam kalau lawan dekat Manchester boleh faham lah. So Ruben Amorim finally got a win against Pep. Aku rasa dia punya audition lah tu, nampak. Kalau tengok daripada story of the match pun memang nampak bentuk yang digunakan memang clear cut back three, kemudiannya ada dua double pivot di depan tu. Cuma yang malam tadi aku rasa double pivot, salah seorang double pivot tu bukan human, seorang tu Mamat Japan tu, dia buat mistake selalu awal. Build up yang aku tak tahu actually, build up tu cantik lah, tapi dah sampai dekat dia macam froze. Kalau hang froze dalam apa split second mistake, you are gone lah. Dan tu ya Foden dapat mampas tu, kemudiannya dapat skor lah. Keeper tu pun Israel lah, nama pun Israel. Zionis Israel tu pun aku rasa mistake lah. Sepatutnya he should do better lah. Tapi bila down 1-0 tu, nampak macam tough gak nampak mungkin another floodgate will be open for City tapi aku rasa credit tu Amorim, depa keep on producing. Aku rasa the same style of play di mana kedua-dua wingback bombat nak atas dan clear cut Gyökeres yang aku suka actually bila first time aku rasa ni aku actually first time aku tengok dah betul-betul di mana nampak yang dia bukan setakat seorang number 9 yang target man, tetapi juga dia memang banyak drift belah kiri. Dia mobile, very very mobile. Dan juga kalau tengok daripada finishing, ketiga finishing dia tu, aku nak kata macam ni lah, dia ni memang kikir kembah. Vardy ke orang rasa
penalty pun dia tak placing, tahu. Penalty tu dia rembas je. Ada aku rasa 2 kali ke Ederson tu dapat arah yang sama, tapi sama juga bila hang penalty, hang shot hang terlalu power, hang tak boleh save lah. So benda tu terbukti kan. 2 kali shot, kemudiannya opening goal dia, first goal tu aku rasa defender tu Tu Nadine Akir ke? tak, bukan. Nak buat macam Akir Aku nak sebut nama dia pun rasa bersalah kan. Apa nama dia? Nama dia Pusi Lah kucing je pun. Nama dia hang tahu tak? Pusi kucing ke? Tak, nama dia nombor 66. Lepas tu rambut dia dreadlock. Aku yakin daripada jauh tu nampak macam Nathan Akir. Lepas tu aku tengok tu dia ni awak Akir ni lembek sekarang. Dan yalah kita faham lah berhadapan dengan Gyökeres, tapi sepatutnya hang should do better lah. Tapi bila tengok pula rupanya debutant daripada Pusi tu nombor 66. And then dia memang nampak lah days and night antara pro dengan orang yang baru buat debut dah. Kena body macam tu, body strength Gyökeres pula. Ni sebiji kena. Dan memang aku rasa dia tak dibantu pula aku rasa bila mana dia buat mistake, kemudiannya Gvardiol pun buat mistake, belah kiri tu Rico Lewis pun buat mistake. So bila mana 3 daripada 4 defender semua buat mistake, mendapat lah. So 4-1 tu actually scoreline yang aku rasa boleh lebih actually. Boleh lebih lagi daripada apa yang sepatutnya. So Gyökeres hat-trick hat-trick dia. Gyökeres hat-trick ni bukan kali pertama tau. Minggu lepas midweek dia hat-trick juga, tapi lawan dengan kelab macam Liga Bawah Portugal je lah. Tapi katalog gol dia memang crazy lah. Kalau consider last midweek games tu, sebab teringin lah. Teringin lah. Tak, aku tak. Even game week Champions League, game week 3 yang dia score daripada left tu, aku tahu. Tak, hang tahu fans Liverpool tanya aku dekat base Liverpool, Sesko ke Gyökeres? Tu aku tak jawab lah. Nanti aku akan jawab lah. Tapi jawapan aku sekarang ialah what for kan? Sekarang ni hang tahu dengan condition Liverpool yang boleh dikatakan almost every game boleh score, dan almost every game considered non big chances depa considered. Aku tak expect pun actually. Mungkin kalau ikut transfer window tu number 6 lah aku nak striker pun aku tak minta pun lah, sebab hang tak teringin bila hang tengok kepada situasi Liverpool ni. Aku faham kalau contohnya sekarang ni Arsenal lah, Arsenal teringin tu faham. Yalah, so sebab every time Gyökeres score, dia akan bagi bad image untuk Arsenal lah, in terms of fan base wise. Bermain 2 image ni Gyökeres. Lepas tu saat pula minggu seterusnya Sesko pula. Sesko pula. Aku kata memang jam lah. So memang tak boleh nak buat apa. So memang bukan hidden fact lah yang Gyökeres aku rasa next season dia akan pindah lah. Dia akan pindah, dan based on aku rasa release score dia 100 juta euro, which is 85 juta pound. Tapi aku tengok Mark McGrath lah daripada Telegraph, dia report sort of dia Sporting ada gentleman agreement dengan dia, yang kata macam kalau hang tak pindah musim sama lepas, next season akan bagi hang pindah around 60 million something lah. So aku tak pasti lah tu betul ke tak, tapi yang aku kata betul for sure, dia ada release clause 85 juta pound, which is yang membuatkan banyak kelab risau untuk trigger that 85 juta pound last season, sebab orang takut dia one season wonder. So sekarang tak rasa one season wonder lah, sebab second season dia dah start scoring. So big club takut lah nak spend 85 juta untuk player yang main daripada Liga 2. Yalah, Liga 2 Sporting. And tapi aku rasa siapa yang berminat untuk sign Gyökeres for next season, aku rasa is clear cut price. Apa dah tahu from now on 85 juta pound, yang tu for confirm. Aku tak pasti yang 63 million tu cut price tu, aku tak sure lah. Tapi hang tahu dekat post match lepas lawan City tu, depa komen lah, depa tanya pasal Gyökeres lah, spesifik dekat Ruben Amorim lah. Ruben Amorim jawab tu dia kata this is my city dia. So macam dia he will respect my city lah, bla 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 macam tu. So macam dia tak suka actually soalan tu. Aku berbalik pada soalan Gyökeres ke MU tu. Kalau gaya sebelum-sebelum ni tu bukan di bawah Ineos tu, mungkin lah Gyökeres akan jadi target lah. Tapi di bawah Ineos sekarang ni dengan Højlund pun ada lagi kan, Zirkzee pun baru beli. So memang dia akan make do dengan apa yang ada pasal Amorim ni. Sebab aku rasa Amorim jawab something like dia tak mau bawa player, tak mau rate player daripada Sporting lah. Sebab out of respect kepada Sporting, sebab dia cakap player banyak lagi dalam market apa semua. So dia kata Gyökeres is his own person. So biar dia decide dia nak buat apa dalam career dia. Dan dia kata memang tak mau rate player from Sporting lah. Sebab kalau dia rasa macam di respect lah, hang dah bawa mai hang punya coach, goalkeeping coach and fitness coach mai ke MU, lepas tu nak rate player lagi. So tu apa yang dia kata. Tapi nothing wrong in doing that lah. So dia macam just respect lah. So gesture. Gesture. So Man City sekarang ni hantar 3 games in a row kalah in all competition. Carabao,
and then Liga, and now Champions League Tapi City, fans City janganlah sedih sangat. Sebab ada satu positif lah aku rasa daripada game tu, ialah Kevin De Bruyne dah kembali bermain balik. Abang betul kalau KDB start dengan dia punya title race ni, dia kebiasaannya akan jadi kickstart for the title race winning run untuk City. So memang good news lah apabila dia datang ni. Tapi aku tak tahu sekarang ni kita nak tengok dynamic tu apabila Rodri tak ada, macam mana dia bermain tu kan. Tapi aku rasa not a problem for Man City lah. Sebab Han tengok lagi lawan Sporting, bukannya Erling Haaland tak dapat bola, tak dapat chance, something like that. So dia still bagi provide good shot, yang shot on target, tapi cuma keeper tu save lah. Bukan macam dia terus off form, tak dapat bola, something macam tu. So aku rasa on another day dia akan bury that chance service still dapat lah, bukan try lagi. So last game adalah Real Madrid. Real Madrid kalah mengejut against AC Milan. So apa yang lagi mengejut je, aku rasa aku nampak kat TikTok Vinicius komen kan. Vinicius komen, tengok komen kat TikTok tu. Tak. Vinicius comment something like Milan we waiting for you or something like that ke macam mana tu. Lepas tu Milan reply kata no Ballon d'Or ke apa, something like that lah. Tapi yang tak memang official ke tu. Kau confirm buat ah? Aku tak tahu. Aku jarang buka TikTok. Tapi yang pastinya kan dia cakap I will do 10 times more lah, jedah apa semua tu. Milan will never be ready. Aku rasa dia mungkin dia punya definisi balas dendam tu dia ialah apabila dia score penalty chip tu. Cantik penalty tu. Gila hantar. Dia dah penalty starter. Lepas tu hampir Panenko pula kat atas. Aku rasa penalty tu memang lawa. Penalty lawa. Tapi yang tu je lah lawa. Yang tu je lah lawa. Dia bila bercakap pasal Real Madrid ni, aku rasa masalah utama apabila Kylian Mbappe masuk lah kan. Kylian Mbappe masuk tu balance of this Real Madrid team tu dah tak nampak dah kan. The heights of season lepas tu, apa yang kita nampak ialah apabila Rodrigo dan juga Vinicius combination ni, walaupun lopsided still berat ke kiri, tapi depa boleh make it work disebabkan belah kanan ada Carvajal lagi yang boleh still cover, dan juga seorang lagi pemain yang penting depa iaitu tempo setter depa, Toni Kroos masih ada. Tetapi season ni Kylian Mbappe aku kalau hampa berminat untuk tengok betul-betul apa masalah Mbappe ni, tengok klip daripada CBS. Thierry Henry dia breakdown ke semua benda yang bermasalah dengan Mbappe ni. Masalah dia kenapa dia tak boleh functional very well apabila bermain sebagai nombor 9 lah. Dan aku ulas sikit tentang apa yang Henry cakap, ialah dia tak bermain first kali tak bermain sebagai as a team kan. As a team maksudnya dia bila orang buat run perlukan untuk dia stretch the play, perlukan dia untuk running behind buat run, dia tak buat run, tetapi dia meminta untuk dia turun bawah minta bola. Benda tu satu masalah dah, sebabnya Madrid dah tak ada focal point dekat bahagian tu yang akan pinning the opposition dekat bahagian tengah. So dah tak ada satu masalah. Masalah satu lagi ialah orang bawah dia iaitu number 10. Number 10 dia iaitu Jude Bellingham. Jude Bellingham yang keep on doing the run, keep on doing the number 9 run. So benda tu membuatkan masalah apabila Kylian Mbappe dia minta bola, kemudiannya masalah defensif pun kita tak sebut lagi kan. Dia work rate dia yang begitu teruk. Ada satu yang orang tengok tu, dia hilang bola dekat bawah tu, dia tak kejap tau. Dia duk berbai apa semua. Orang masa tu AC Milan dengan dia punya speedster Liao ada, kemudiannya ada Pulisic dah sampai ke atas lah. Dia duk atas lagi dekat halfway line, duk kat tengah lagi, duk bebel-bebel. So macam benda tu problematik untuk Real Madrid. Tetapi aku yakin Real Madrid ni, Mbappe ni takkanlah gagal kan. Kalau dia gagal pun Liverpool 20 juta. So dalam first season ni aku rasa bagi leeway untuk dia. Tapi dia kok mana pun memang kena cepat dalam situasi sekarang ni. Han cakap tadi fans dah mula demand Ancelotti kena pecat lah apa semua. Dia kena cepat lah producing result kan. Sebab berapa minggu lepas baru sebelum debacle Ballon d'Or tu kena tibai dengan El Clasico 4-0. Sebab hang kena ingat juga Real Madrid kalau dekat Bernabeu tau against Milan, bukannya dekat San Siro. Bernabeu ni yang kalah sampai big margin. So bagi aku not that acceptable lah. Like for Kylian Mbappe as a number 9 ni kita dah mention banyak kali dah. Sebab first of all kita jarang cakap pasal Mbappe dalam video juga dah, sebab kita tak review League 1. So mostly bila kita akan cakap pasal Mbappe adalah aku ingat knockout stage Champions League season lepas, di mana dia bawa PSG ke semi ke quarter macam tu. So every single time kita akan mention pasal
pasal number 9 lah. Pasal number 9 aku nampak macam dia number 9 dia tak hati nak main. Sampai kan Luis Enrique kena tukar dia main ke left wing balik ataupun tukar dia asalkan dia tak main striker lah. Sebab bila dia main striker dia pun tak boleh nak score. Dan benda ni bukan isu baru lagi lah. Aku rasa sebab baru ni pun aku rasa dalam midweek Benzema ada buat satu interview. Ya, betul. Benzema ada buat satu interview. Dia pun cakap benda yang sama. Dia kata Mbappe is very good player, top player, future Ballon d'Or whatever, tapi he's not a striker. Dia bukan striker, dia more or left winger. So masalah besar yang ada sekarang adalah dia Mbappe is a good left winger lah, score most goal from left winger, tapi main untuk team yang ada the best left winger in the world. Ya, itu masalah dia. So macam mana takkan nak Vini pula is not a striker. Ni apa Benzema kata lah. Lepas tu pada masa yang sama tak boleh nak letak Mbappe di left wing, Vini kat striker. Sebab Vini bukan striker. Vini punya catalog of goal lah is a left punya winger type of goals lah. Macam nampak some sort of player macam Mane type of goal, something like that. So macam mostly go dah daripada left hand side, lepas tu masuk in transition dan sebagainya. Sama catalog goal Mbappe masa dekat PSG. Cuma aku rasa finishing touch, finishing in term of curling shot semua, Mbappe is even better lah. Cuma aku cakap daripada Champions League season lepas lagi, Mbappe kalau nak evolve jadi a better striker like Ballon d'Or kind of level, hang kena manage, kena belajar cara to main striker. Macam mana Ronaldo evolve. Ronaldo dulu Cristiano dekat Manchester United is a tackle winger, skill silang dan sebagainya, tapi dia still scoring goals. Tapi dia realise kalau kata nak jadi menang Ballon d'Or, hang kena score goals, and your goals need to mean something. Your goals need to bring trophy to your club. So dia evolve game dia, even though from left winger or apa, finishing ability now become a striker. So Mbappe kena do that lah. Hang tak boleh buat apa. Dia satu gear kuasa masalah. Tu dia bunyi kuat kan. Dia ketuk lah pintu. Dia satu dia kuasa masalah Mbappe ni, dia perlukan bola. Kan tahu? Dia macam bila tak dapat bola tu, dia berbai satu. Dan juga aku rasa dia sebagai player tu dia macam starving lah. Sebab player as expensive macam Mbappe ni memang perlukan bola untuk ekspresifkan dia punya movement semua tu. Macam kita tengok hari tu lah dekat France punya laju, punya read lah, dia lari, dia perlukan space, perlukan time lah. Dan bagi tengah memang takkan dapat space and time tu. Benda yang something yang diperlukan oleh Mbappe lah. Dan aku nak quote lagi satu apa yang kita hari cakap. Dia kata Mbappe dia kena belajar jadi nombor 9 ni, tapi bukannya type of number 9 yang as a target man yang kena hold up bola macam dia Drogba, tapi lebih kepada pemain yang keep on kena buat running in behind. Dan benda tu sekarang ni yang tak nampak kan. Dia bukan setakat dia tak buat running in behind tu, tapi nampak kalau tengok pada heat map dia tu, dia drifting merata kiri kanan, kemudiannya dia tak duduk dekat tempat yang sepatutnya dia duduk. Tu masalah dia. Tapi bagi aku in term of asset and in term of technical ability, skill set dia ada. Dia ada speed ada. Lepas tu fast turn, half turn, no problem. Skill no problem. Cuma maybe like tactical wise kena learn how to be a number 9. That's it. Macam finishing no problem. Semua apa yang dia boleh buat, just a simple tweak lah. Cuma mungkin bila team yang dua defense kena jaga dia, with back facing goal, mungkin jatuh problem to him lah. Dan ni adalah review game pasal AC Milan juga. So credit to AC Milan, and mostly aku nak credit kepada Thierry Reynders lah. Sebab Thierry Reynders semalam lawan Real Madrid dia skor sebiji. Tapi jangan lupa dalam game week ketiga dia bawa 2 biji. And ketiga-tiga gol yang dia score adalah coming from late drive into the box. So aku rasa dia akan emerge jadi very very good player lah. Gol dia yang Liao beat, yes. Beat kiri tu. Liao tu hang tahu, dia tengok performance dia lawan Real Madrid tu, aku appreciate gila bila Trent hari tu boleh kunci dia kan, dengan dia punya dia punya laju dia tu. So aku rasa ni lah the beauty of Champions League this season. Di mana every week ada big team, ada big team yang akan lawan, big team dropping points everywhere. Macam hang tengok lah Champions League table tu, hang tengok kat mana Real Madrid duduk, hang tengok kat mana Bayern Munich duduk, even hang tengok kat mana Atletico, semua team. Hang tengok PSG tengok PSG. Ya betul. Hang tengok kat mana dia duduk. So aku rasa yang bagi masalah ke big team season ni adalah tie tu hang tak ada chance untuk retribution dekat home kalau hang main big team away. Contohnya macam Inter lawan Man City.
Tapi game tu aku rasa dekat Inter kot kan, dia 2-0. And then Arsenal lawan Inter, Arsenal kalah dengan Inter 1-0. Tapi hang tak ada chance untuk tiba Inter for the second leg. So tapi benda ni akan jadi pada group stage ataupun just first stage lah. And aku rasa bila coming into the knockout stage and back to normal balik di mana hang nampak Real Madrid akan kalah first leg, dia akan coming back dalam second leg. Tapi dalam group stage is a bit different now. Sebab hang tak ada chance untuk like tiba depa kali kedua. So kalau kata hang dapat big team away, unlucky lah. So tu masalah dah. Okay guys, setakat ni sajalah review untuk game week keempat dalam Champions League. Kita dah halfway. So lepas ni ada lagi 4 games sebelum kita tahu siapa yang akan layak ke next round, siapa yang kena ke playoff. Against Bayers Gunners tak ada video hari ni sebab hang pun nampak tadi konstruktor orang panggil apa? Pekerja kontrak yang orang yang buat bilik sebelah tu bumbung terpanggil aku. So aku cakap ada 5 minit. So sekarang aku nak pergi tengok apa yang dia cakap. Dan Bayers Liverpool, for more in-depth review boleh tengok Bayers Liverpool lah. Dah keluar dah video. Dah keluar Liverpool versus Leverkusen kan. So boleh tengok ke channel dia. Thanks for watching. I will see you guys in a bit. Take care and peace.